اینجل کی رفتار کچھ تیز کر دی گئی اور اسی مناسبت سے سالار کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب وہ ایک ایسی بستی پہنچنے والا ہے جو ساحروں کی بستی ہوگی، اور سب سے تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ خود بھی اس بستی کا ایک فرد تھا۔ پھر پھولوں کا سمندر آ گیا۔ ایسے عجیب و غریب مناظر انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، لیکن مالک کائنات نے اپنی اس تخلیق میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں پیدا کیے ہیں۔ بات صرف ان پھولوں کے سمندر کی نہیں تھی، زمین کے ایک ایک چپے پر ایسے ایسے عجائبات بکھرے ہوئے پڑے تھے کہ انسانی عقل انہیں تسلیم بھی نہیں کر سکتی۔ وہ برج پر پہنچا تو کاف ڈینیل پہلا آدمی تھا جس نے آنکھوں سے دوربین لگائی ہوئی تھی اور قرب و جوار کے حیرت انگیز مناظر دیکھ رہا تھا۔ سالار کو دیکھتے ہوئے اس نے زور سے آواز لگائی، سالار ادھر آؤ، ذرا دیکھو یہ کیا ہوگا۔ میرے خدا، دیکھو تو صحیح، یہ خشکی نہیں ہے، سمندر پر تیرتے پھول اور ان کا کوئی حد و دربہ نہیں، جدھر دیکھو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، کیسی حیرانی کی بات ہے۔ سالار خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ بہرحال سفر جاری رہا اور یوں لگا جیسے جان فائلر نے ان سب لوگوں کو بھی کچھ بتا دیا ہو۔ آرگو بیلوسا، جیمز ہائلر، گونیا تھارم سب کے سب عرشے پر کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو اشارے بازی کر رہے تھے، اور اچانک ہی جان فائلر کی آواز ابھری، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، دیکھو وہ میری سرزمین۔ رفتہ رفتہ جہاز کے دوسرے مسافروں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ جہاز خشکی پر پہنچ رہا ہے۔ بہت دور سمندر کے سرے پر ایک لکیر خشکی کا نشان دے رہی تھی۔ جہاز پر موجود ہر شخص عرشے پر پہنچ گیا، سوائے ان کے جو قیدیوں کی حیثیت سے نچلی منزل پر تھے۔ ان میں صرف بھگت رائے وغیرہ ہی نہیں تھے، بلکہ اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کی حیثیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سب لوگ عرشے پر کھڑے کھڑے شور مچا رہے تھے اور ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا۔ سالار بھی ایک طرف کھڑا نہ جانے کیسے کیسے احساسات کے ساتھ ایک عبوری لکیر کو دیکھ رہا تھا، جس کے بارے میں اب اس پر یہ انکشاف ہو رہا تھا کہ وہ اس کی سرزمین ہے۔ جو وقت اس نے بھگت رائے کے پاس گزارا وہ حقیقتوں میں اس کی زندگی کا سنہری دور تھا۔ ایک کھلے شیر کی مانند کھاتا پیتا، گرجتا برستا، اپنی مرضی سے دنیا کا ہر کام کرتا۔ عقب سے کسی کی آواز ابھری اور وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ تمہاری سرزمین آ گئی سالار، یہ آواز گونیا تھارم کی تھی۔ سالار نے عجیب سی نگاہوں سے گونیا تھارم کو دیکھا تو وہ بولی، اب تم یہاں سب سے بڑھ کر ہو، مگر ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ سالار بولا، ہر بات کہنے سے پہلے تم یہ بات ضرور کہتی ہو۔ گونیا، میں تمہاری کسی بات کا ابھی تک تو برا نہیں ماننا۔ نہ جانے کیوں سالار، میری ساری شخصیت تمہارے سامنے آ کر مٹی میں مل جاتی ہے۔ میں اب بھی تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہاں جتنے بھی افراد موجود ہیں میں ان سب پر بھاری ہوں، لیکن تم پر نہیں۔ اور اب تو تم نہ جانے کیا سے کیا بننے والے ہو۔ کیا تم ان حالات میں گونیا تھارم کو یاد رکھو گے؟ کیا تم میری جانب سے نگاہیں تو نہیں پھیر لو گے؟ نہیں، سالار نے جواب دیا۔ مجھے یاد رکھنا سالار، گونیا نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ عقب سے جان فائلر کی آواز سنائی دی اور گونیا چونک کر پلٹی۔ جان فائلر کی مسکراہٹ بڑی عجیب تھی۔ ہیلو جان، گونیا نے کہا، اب ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم رات کی تاریکی میں اگر اس لکیر تک پہنچ بھی گئے تو خشکی پر نہیں اتریں گے۔ ہمیں اس وقت تک خشکی پر قدم نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ ہماری مطلوبہ کشتیاں ہمیں نظر نہ آ جائیں۔ مطلوبہ کشتیاں؟ سالار نے حیرانی سے کہا۔ ہاں مائی ڈیئر سالار، رسیوں کے اور کشتیوں کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، جان فائلر نے عجیب سے لہجے میں کہا اور ہنسنے لگا۔ پھر بولا، سالار، تم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ مسٹر جان فائلر، میں آپ کی رہنمائی کا انتظار کیا کروں گا۔ وہ سب آگے جانے کا انتظار کرتے رہے۔ جہاز کی رفتار بہت کم کر دی گئی اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک عجیب سا ماحول تھا۔ سالار دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ہوئیگا کو دیکھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ سالار کے پاس پہنچ گیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے ہوگا؟ کچھ نہیں، میں تیرے وجود میں تیرا مستقبل پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھا؟ جو کچھ پڑھا وہ بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ تجھے جو کچھ معلوم ہونا چاہیے آہستہ آہستہ معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھو ہوگا، میں ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں، اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رکھتا، جو ہوگا وہ سامنے آتا جائے گا۔ مجھے کہانیاں نہ سناؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہوگا ہنسنے لگا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا، نہ جانے سالار کی کیا کیفیت تھی۔ بہت سی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے میلینا کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ ان کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ میلینا، کیا بات ہے؟ مجھے تم کچھ دکھی سی لگ رہی ہو۔ ہاں سالار، بھگت رائے تمہارے بھی تو سرپرست ہیں۔ مطلب؟ اس وقت جہاز کے ہر شخص کو آزادی مل گئی ہے۔ پتہ نہیں گونیا تھارم نے صرف ان لوگوں کو کیوں قید کر رکھا ہے۔ سالار، وہ تم سے اتنی قریب ہو گئی ہے، کیا تم نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کی سفارش نہیں کی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کسی نے مجھے اپنے اعتماد میں نہیں لیا، اور اگر انہیں کوئی جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سالار کے لہجے میں ایک گراہٹ سی پیدا ہو گئی۔
तुम्हारे इस लहजे पर मुझे खुशी हुई। वैसे मुबारक हो, मेरी मालूमात के मुताबिक ये तुम्हारे बाप की बस्ती है। अफसोस की बात यह है कि ना तो मैंने अपने बाप को देखा और ना ही अपनी माँ को। हाँ, लेकिन ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो हमारे साथी किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं जो हमारे लिए खौफनाक हो। ऐसा नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा, सालार ने आहिस्ता से कहा। वह बदस्तूर शहर किसी कैफियत में गिरफ्तार था। जहाज पर किसी शख्स ने आराम नहीं किया। सारे के सारे साहिल पर उतरने की तैयारियों में मसरूफ थे। यहाँ तक कि रात हो गई और इसी तरह रात भी शोर शराबे में गुजर गई। तब खुदा खुदा करके सूरज निकला और इसके बाद एक बार फिर जेम्स हाइलर के हुक्म से जहाज के इंजन चला दिए गए। जहाज ने लंगर उठाया और साहिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर दिया। सालार, काफ डैनियल और दूसरे लोगों ने थोड़ी देर के बाद देखा कि लकड़ी की अनोखी साख्त की कश्तियां साहिल से समुद्र में उतरी हैं। उनकी तादाद इतनी थी कि गिनी नहीं जा सकती थी। एंजल का रुख तब्दील किया जाने लगा और वह आहिस्ता आहिस्ता साहिल से करीब होने लगा। वो लोग किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर रहे थे जहां उसे लंगर अंदाज किया जाए। उधर कश्तियां जहाज से अभी काफी दूर थीं, लेकिन उन पर मौजूद इंसानों को देखा जा सकता था। ये अनोखी आबादी के अनोखे लोग थे जो दूर से एंजल को देख रहे थे। अलबत्ता उनमें से बेशुमार अफराद इस्तकबाली अंदाज में हाथ हिला रहे थे। यहाँ तक कि एंजल एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसे लंगर अंदाज कराया जाए। कश्तियां तैयार हुईं और तमाम लोगों को कश्तियों में सवार कराने के बाद सबसे पहले जॉन फाइलर अपनी रहनुमाई में उन्हें साहिल की जानिब ले चला। इन कश्तियों को आबादी की कश्तियों ने चारों तरफ से घेर लिया। जॉन फाइलर सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा था। सालार जो उसके करीब खड़ा हुआ था, दूसरी सिमत गोनिया थारम और उसके अक्कम में मेलिना और जेम्स हाइलर थे। वो सब के सब खुश नजर आ रहे थे और कश्तियां आहिस्ता आहिस्ता साहिल के करीब पहुंच रही थी। लेकिन जॉन फाइलर ने साहिल पर कदम रखा तो वह दहशत से सोकर कर रह गया। इस्तकबाल करने वालों के चेहरों पर इस्तकबालिया तासुर नहीं था, बल्कि एक खौफनाक सी कैफियत थी। जॉन फाइलर के अलग से बेख्तियार निकला, धोखा हो गया। ये तो हार्लीज वाले हैं, हमारे दुश्मन। सुनने वालों पर जैसे बिजली से गिर पड़ी। सबकी फटी फटी आंखें यह मंजर देख रही थी। हार्लीजा वालों ने एक जबरदस्त चाल चली और इसका मकसद यह था कि उन्हें शोपिन कबीले वालों पर फौकियत हासिल हो गई है और वो धोखा देकर एंजल को अपने कब्जे में लेने आए हैं। जॉन फाइलर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, हम धोखा खा गए। बहुत चालाकी से काम लिया गया है। सुनो मेरे साथियों, गौर से सुनो। कोई शख्स जज्बाती होने की कोशिश ना करे। हमारा प्लान बेशक आर्जी तौर पर फेल हो गया है और हम हार्लीजा वालों की जहानत का शिकार हो गए हैं, लेकिन अब हमारी जहानत यह है कि हम इनके दरमियान रहकर अपनी जिंदगी बचाएं। इसलिए कोई जिद्दोजहद ना करे, सिर्फ इन हालात का तज्जिया करे जो अब हमें पेश आने वाले हैं। गोनिया थारम, सालार, जेम्स हाइलर सब के सब साकित और जामिद थे। अलबत्ता सालार के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, उसके अंदर वो सिफात मौजूद हैं जिनके जरिए वो एक दूसरे को धोखा दे सकता है। तमाम कश्तियां साहिल पर पहुंच चुकी थीं और उन्होंने जहाज से उतरने वालों को इस तरह घेरे में ले रखा था कि अगर कोई भी जरा सी कोशिश करे तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। फिर थोड़ी देर के बाद एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई जिसे देखकर सबके सब बहुत मुतासिर हुए। ये एक इंतहाई कद्दे आवर नौजवान था, वर्जिशी जिस्म का मालिक। गोनिया थारम का मुंह भी हैरत से खुल गया। बिल्कुल यही लगता था जैसे किसी माहिर संग तराश ने पत्थर का ऐसा मुजस्मा तराश दिया हो जिसमें खुद ब खुद जिंदगी दौड़ गई हो। फौलाद की मानंद ये शख्स उनके सामने पहुंच गया और उसने उन पर निगाह डाली। फिर मुस्कुरा कर बोला, मेरा नाम डिलोस है, रॉकर डिलोस। और हार्लीजा के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों ने मुझे हार्लीजा वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। मैं तुम लोगों को इस सरजमीन पर खुशामदीद कहता हूँ और तुम लोगों की बर्तरी को तस्लीम करता हूँ। मैं एक नाचीज़ इंसान हूँ, तुम्हारे इल्म के सामने बच्चा, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसके तहत मैं मजबूर हूँ कि थोड़ी सी सख्ती तुम्हारे साथ इख्तियार करूँ और इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि हर शख्स मेरी कही हुई बात माने। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे जिसका भी ताल्लुक शॉपिन से है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तुम हमारे मुअज़्ज़ज़ हम वतन हो। जो इख्तलाफ हार्लीजा और शॉपिन के दरमियान है वो बुजुर्गों और जादूगरों का इख्तलाफ है। हम नौजवानों का पैदा किया हुआ नहीं, लेकिन हर शख्स की जिम्मेदारियां होती हैं। बेहतर यह होगा कि जब तक तुम्हारे लिए कोई मुनासिब फैसला ना हो जाए अपने आप को पुरअमन रखो, वरना मुझे हुक्म मिला है कि हर सरकशी करने वाले को ख़त्म कर दूं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि हम एक आज़ादाना ज़िंदगी चाहते हैं, मौत नहीं। ये मेरा हुक्म नहीं, इल्तिजा है आप सबसे कि मुझसे ताउन करें और अब हार्लीजा वाले अलग हो जाएं और शॉपिन वाले अलग। मजबूरी है, एक हिस्सा कैदियों का होगा और दूसरा हार्लीजा वालों का। वो लोग उनकी शिनाख्त करेंगे और इस शिनाख्त के बाद उन्हें उनके मुकामात दे दिए जाएंगे। सालार दिलचस्पी से यह सोच रहा था कि जॉन फाइलर ने उस पर बहुत एतमाद किया है और यकीनन वो उससे किसी बेहतरी का ख्वाहिशमंद होगा। अब उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि वो क्या करे। वो रुके तो सिर्फ चंद अफराद पर, जैसे गोनिया थारम, मेलिना वगैरह, या फिर कैप्टन काफ डैनियल और उसके साथी। चुनाचे इस सिलसिले में वो अपने साथियों से मशवरा करने लगे। तब डिलोस ने कहा,
और जिनका ताल्लुक मेरी राय के मुताबिक उस अनोखी दुनिया से है जिसकी कहानियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। मेरा ख्याल है कि आर्जी तौर पर वो बाकी लोगों से अलग हो जाएं। जेम्स हाइलर ने बेबसी की निगाहों से इधर उधर देखा और फिर उसकी निगाहें सालार की जानिब उठ गईं और उसने ठंडी सांस भर के कहा, सालार, इस वक्त सिर्फ हमारे लिए तुम अहम हैसियत के हामिल हो। हमारी निगाहें तुम पर जमी हुई हैं। सालार ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई। उसे अब इन लोगों की फिक्र थी जिन्हें अभी जहाज से ऊपर नहीं लाया गया था। जब सूरत हाल का कोई अंदाजा ना हो पाया तो उसने गोनिया थारम को इशारा किया और गोनिया उसके करीब पहुंच गई। गोनिया थारम, क्या उन लोगों को जहाज ही में खत्म कर दिया जाएगा जो मेरे असल साथी हैं? सालार का लहजा बहुत करख्त था। गोनिया ने चौंक कर उसे देखा। सूरत हाल का उसे अंदाजा हो गया था। उसने कहा, नहीं, मैं आर्गो बेलोसा से बात करती हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर उन्हें जहाज के अंदर से ऊपर आना चाहिए, सालार ने सख्त लहजे में कहा और गोनिया उसकी सूरत देखती रह गई। फिर उसने अपने ज़हन को झटका और आगे बढ़कर उस शख्स के पास पहुंच गई जिसने अपना नाम डेलॉस बताया था। मैं कुछ और लोगों की निशानदेही करना चाहती हूँ जो जहाज पर मौजूद हैं। हाँ मोहतरमा, अभी हमारा एक ग्रुप आ रहा है जो जहाज की तलाशी लेगा और एक एक फर्द को वहां से निकाल लाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर तुम चाहो तो हमारे आदमियों को अपने साथ ले जा सकते हो। सब काम आपकी पसंद के मुताबिक हो जाएगा। इस वक्त हमारी मजबूरी है कि हम किसी के साथ कोई अलग काम नहीं कर सकते। जहाज से जितने अफराद नीचे उतरे हैं वो सब के सब एक जगह जमा कर दिए जाएंगे और इसके बाद उनके बारे में फैसले होंगे। डेलॉस उस वक्त माहौल पर हुक्मरान नजर आ रहा था। एक लम्हे के अंदर अंदर सालार को यह एहसास हो गया कि गोनिया थारम कुछ नए फैसले कर रही है। बहुत सी बातों का सालार को इल्म ही नहीं था। इन लोगों को बज़ाहिर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ एक सिमत ले जाया जाने लगा। गालिबन वो उनका कैद खाना मुतय्यन करना चाहते थे, लेकिन सालार के कदम जिस अंदाज में जमीन पर पड़ रहे थे वो एक अलग ही अंदाज था। ये सोचकर वो अपने दिल में बहुत से एहसासात का शिकार था कि ये उसकी अपनी सरजमीन है। मिट्टी की मोहब्बत वाकई इंसान के रगो पै में रची होती है। अनोखी और पुरस्कार जमीन थी। उन लोगों को जिस जगह लाया गया वो एक अजीम तरीन और वसी तरीन अहाता था जिसे खास किस्म की लकड़ी की दीवारों से बनाया गया था। बहुत ही चौड़ा गेट था और उसके दूसरी तरफ बड़े बड़े छतरी वाले दरख्त लगे हुए थे जो दूर से देखने से बिल्कुल गैर कुदरती महसूस होते। ये दरख्त इतने घने थे कि इनके नीचे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच सकती थी। ये उनकी छतें थीं जिनके नीचे उन्हें पहुंचा दिया गया। बहुत से लोग यहाँ मौजूद थे। ये मुकामी लोग थे और इनका हुलिया बहुत ही दिलकश था। उस वक्त जेम्स हाइलर, आर्गो बेलोसा, जॉन फाइलर तीनों के तीनों सर जोड़े बैठे थे। गोनिया थारम भी उन्हीं के दरमियान मौजूद थी और वे इस मौजू पर बातें कर रहे थे। हालात एकदम बदल गए हैं मिस्टर आर्गो बेलोसा। इस वक्त हम हार्लीजा वालों के रहमो करम पर हैं और कौन जाने उनके दिलों में क्या है। बज़ाहिर इस शख्स की बातें बहुत लच्छेदार थीं जिसका नाम डेलॉस था, लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है कि वो इंतहाई खतरनाक आदमी है। उसे हार्लीजा की नुमाइंदगी बेमकसद ही नहीं दी गई। ठीक कहती है मैडम शरौक। इसके अलावा एक ग्रुप जो जहाज के निचले हिस्से में कैद था लाया जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी क्या कैफियत होगी। उसे आज़ादी मिलेगी या वो सख्त हालात का शिकार रहेगा। जॉन फाइलर ने पूछा, खुद आपका क्या ख्याल है मैडम शरौक? सालार उसी ग्रुप का फर्द है और यकीनन आने वाला वक्त सालार को एक अहम मुकाम देने वाला है। मेलिना के बारे में मिस्टर जेम्स हाइलर से ज़्यादा और कौन जान सकता है। वो लड़की बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरा उससे बड़ा ज़हनी राब्ता है। वो मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हो गई है, जेम्स हाइलर ने कहा। इस वक्त मिस्टर जेम्स हाइलर बड़ी नफसा नफसी का आलम है। कौन क्या है ये सोचना तो बड़ी दूर की बात है। बस हम आने वाले वक्त का तायन करेंगे। सबके सब खामोश हो गई। उधर मेलिना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सालार के पास पहुंच गई। सालार भी उस वक्त इत्तेफाक से तन्हा ही था। मेलिना उसके पास पहुंच गई और सालार की निगाहें उसकी जानिब उठ गईं। बैठो मेलिना, ये एक उम्दा कैद खाना है। कैसा लगा ये तुम्हें? हाँ, इत्तेफाक की बात है। बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ है, मेलिना ने कहा। वाकई इसमें कोई शक नहीं। माहौल अचानक और इस अंदाज में बदला कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक बात बताओ सालार, अगर तुम शॉपिन कबीले के कैदी होते तो इस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होती? तुम जो कहना चाहती हो जरा खुलकर कहो मेलिना। सालार, हमारा मुस्तकबिल क्या है? मेलिना, अब और आगे कहो। अब मैं जरा नर्वस हो रही हूँ। उन लोगों को अभी तक जहाज से उस कैद खाने में नहीं लाया गया। ये लोग क्या उन्हें किसी अलग जगह रखेंगे? अगर रखेंगे भी तो मेलिना तुम बेफिक्र हो। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों पर तवज्जो दूंगा। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूंगा। इस वक्त वो लोग क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन सालार, तुमसे ये कहना है कि बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। सालार ने गर्दन हिला दी। दूर से गोनिया थारम इस तरफ आती हुई नजर आ रही थी। गोनिया थारम सालार के पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा मामूल के मुताबिक शफाफ नजर आ रहा था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, तो वक्त ने तुम्हें उन सब पर फौकियत दिला दी सालार। मैंने तुमसे गलत तो नहीं कहा था, मगर मैंने अभी तक कोई खास बात महसूस नहीं की। सालार ने किसी कदर उलझे हुए लहजे में कहा। गोनिया थारम मध्यम लहजे में बोली,
अभी तुमने महसूस नहीं किया, मगर मेरी आंखें बहुत दूर तक देख रही हैं और मैं पेशगोई करती हूँ कि कुछ ही लम्हे गुजर रहे हैं जब वो तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ कहीं और ले जाएंगे। ये अनोखी दुनिया बड़ी दिलकश है, शायद तुम यकीन न करो इस बात पर, मगर तुम्हें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सालार ने सवालिया निगाहों से गोनिया थारम को देखा तो वो बोली, जॉन फाइलर को मैंने दिलासा दिया है और उससे कहा है कि जो कुछ भी मन पड़ता है करूंगी और ऐसे हालात पैदा करूंगी कि उसे नुकसान न पहुंचे। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे दम पर किया है सालार, और तुम्हें मेरे इन अल्फाज की लाज रखनी है। तुम्हें हर तरह से जॉन फाइलर का ख्याल रखना होगा। इधर मैं उसके साथ हूँ और उसके साथ ही रहूंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी खास वजह यह है कि अगर किसी तरह शॉपिंग वालों को बढ़तरी हासिल हुई तो वहाँ तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई ना कोई होगा, यानी मैं और जॉन फाइलर। और अगर हार्लीजा वाले हावी रहे तो इधर से हालात को संभालने वाले तुम होगे, समझ रहे हो ना? यकीन करो जॉन फाइलर हमारे बहुत ज़्यादा काम का आदमी है। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ और मैं वहाँ, इस तरह सूरतियाल हर तरह से हमारे कंट्रोल में रहेगी। सालार ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोला, गोनिया थारम, आप शायद इस दुनिया की सबसे ज़हीन खातून हैं। शुक्रिया सालार, ये अल्फाज मेरा दिल बढ़ाती हैं। और आखिर में मैं एक ज़ाती बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये कि ये लड़की मैलेना तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब देखी जाती है। यहाँ इस नए माहौल में इससे बहुत ज़्यादा कुर्बत का इजहार मुझे पसंद नहीं। ज़रा ख्याल रखना, मैं औरत हूँ, खालिस औरत। सालार हंसकर खामोश हो गया, लेकिन इन अल्फाज पर उसके दिल में गोनिया थारम के लिए नफरत का इजहार और ज़्यादा शदीद हो गया। जब रात हुई तो कुछ लोग सफ़ेद हाथी दांत जैसी किसी चीज़ से बने हुए थालों में कुछ लेकर आए और उन्होंने ये अशिया उन लोगों को पेश कर दी। ये कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ें थीं, यूं लग रहा था जैसे किसी लंबी शाख के गोल कटे हुए टुकड़े हों। इन तमाम चीज़ों को कबूल कर लिया गया तो काफ डैनियल ने हैरानी से कहा, ये क्या है और हम इसका क्या करें? मैं बताता हूँ, आर्गो बेलोसा ने कहा और सब उसकी तरफ देखने लगे। ये ग़िज़ा है। बहुत अरसे से जादूगर इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ग़िज़ाई किल्लत, कम जगह, ज़्यादा आबादी इन मुश्किलात का इजहार करती थी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी ग़िज़ा का मसला संगीन से संगीन तर होता जाएगा। ज़मीन की वुसअतें इतनी नहीं हैं कि इस बेपनाह आबादी को रिहाइश भी मुहैया करे और इसका ग़िज़ाई मसला भी पूरा करे। जादूगर इन कोशिशों में थे कि कौन सा ऐसा तरीक़ेकार हो सकता है जो जिस्मों की बका के लिए ग़िज़ा का मसला भी हल कर दे और ज़मीन की वुसअतें भी कम ना हों। मुझे यकीन है कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गई हैं। एक मौसर मंसूबे पर अमल किया जा रहा था और ये अमल मुकम्मल हो चुका है। ये कहकर ग़िज़ा लाने वाले एक शख्स से आर्गो बेलोसा ने कहा, क्या तुम हमें इसके बारे में बताओगे? और वो शख्स आर्गो बेलोसा से किसी अजनबी जुबान में बातें करने लगा। आर्गो बेलोसा ने कहा, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात तुम्हारी दुनिया के हिसाब से तकरीबन 200 साल पुरानी है कि ये लोग ग़िज़ा के मसले पर काबू पा सके हैं और अब बिल्कुल मुतमईन हैं। इसका अंदाज़ा तुम इनकी सेहत, मुस्तैदी और चुस्ती से लगा सकते हो। इसकी तफसील यह है कि हमारे जादूगरों ने इनकी बुनियाद पर जिसका तज़किरा मैं कर चुका हूँ सोचा और ऐसी जड़ी बूटियाँ समुंदर से हासिल की जिनकी मदद से इन्होंने ये नादिर शय तैयार की। इस ग़िज़ा का एक टुकड़ा तकरीबन 1 माह के लिए तमाम जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी होता है। ताहम इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं। काफ डैनियल और बाकी तमाम लोग दिलचस्पी से ये तमाम तफसील सुन रहे थे। काफ डैनियल ने लरजती आवाज़ में कहा, यह तो इंसानी मुश्किलात का बहुत बड़ा हल है। दिलचस्प बात यह है कि तुम्हारी दुनिया के इंसान बुनियादी तौर पर सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं, सिवाय कुछ नामों के जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए कुछ काम किया है। ये गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक ही एक दिलदोज़ चीख ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये काफ डैनियल का एक जहाजी था जो उन रस्सियों के करीब पहुंच गया जो अहाते की शक्ल में दरख्तों की टहनियों से बांधी गईं। गालिबन उसने उन्हें छू कर देखा, एक तेज चमक हुई और अब उसके बदन की राख आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर ढेर हो रही थी और ये चीख उसकी थी, लेकिन इसके साथ ही दूसरे लोग भी चीखे। उसी वक्त चंद मुकामी मुहाफिज आगे बढ़े और उन्होंने उन लोगों को समझाया, कैद खाना इसलिए नहीं होता कि उसमें उछल कूद की जाए। ये रस्सी आसमान पर चमकने वाली बिजली के इश्तराक से बनी है और वो बिजली इनमें दौड़ रही है। इन्हें छूने वाला हर शख्स खाकस्तर हो सकता है, इसका ख्याल रखा जाए। काफ डैनियल की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। उसका एक साथी जलकर राख हो गया। उसने रोते हुए सालार से कहा, तुम लोग अपनी दुनिया में आ गए, बहुत अजीम है तुम्हारी दुनिया, हर दौलत से माला माल, लेकिन ये हमारी दुनिया नहीं है। हम में से कुछ शॉपिंग वाले हैं और कुछ हार्लीजा वाले। हम कौन हैं, हमारा क्या होगा? ये कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगा तो सालार ने आस्था से कहा, काफ डैनियल, मैं नहीं कह सकता कि आने वाला वक्त मुझे क्या हैसियत देगा, लेकिन अगर मुझे इख्तियार मिला मेरे दोस्त, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से वापसी के इंतजामात कर दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अपनी जिंदगियाँ यूं ना खोना जिस तरह तुम्हारा एक साथी फना हो गया। मुझे बहुत दुख होगा। अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देना, मेरी बात पर गौर जरूर कर लेना।
یہ مت سوچنا کہ ایک لمحاتی دلاسا ہے۔ کاف ڈینیل بہت دیر تک روتا رہا۔ غذا کے وہ ٹکڑے سب کے لیے عجیب تھے، لیکن سب نے ہی استعمال کیے۔ دن کی روشنی میں شوپن اور ہارلیزا والوں کی شناخت کا کام شروع ہو گیا۔ یہ بات بڑی متاثر کن تھی کہ کسی نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ جو شوپن کے لوگ تھے جان فائلر سمیت الگ کھڑے ہو گئے۔ جیمز ہائلر نے میلینا کو اپنے نزدیک کھڑا کیا تو ڈیلوس نے اس کے بارے میں سوال کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ اس کی ماں کون تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس دنیا کی باشندہ جہاں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اسے کس میں شمار کیا جائے؟ ڈیلوس نے سوال کیا۔ شوپن کے رہنے والوں میں۔ جیمز ہائلر نے ایک عجیب و غریب فطرت کا مظاہرہ کیا اور ڈیلوس نے رخ اختیار کر لیا۔ البتہ ہارلیزا کے لوگوں کو اس نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اس کی نظریں سالار پر آ رکی۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، ڈیلوس، یہ نوجوان کون ہے؟ میں خود اس سے یہ سوال کر لیتا ہوں۔ ڈیلوس نے کہا تو سالار مسکرا کر بولا، عظیم ڈیلوس، میں خود اپنی شناخت کرنے سے معذور ہوں۔ لوگ مجھے ہارلیزا کا بیٹا کہتے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ میرے ماں باپ کا تعلق ہارلیزا ہی سے تھا۔ فوراً ہی ایک ایسے شخص نے جس نے اینجل پر سفر کیا تھا اور جو حقیقت میں ہارلیزا کا باشندہ تھا اعتراف کیا، ہاں عظیم ڈیلوس، یہ شخص ذہنی طور پر ہارلیزا کا باشندہ نہیں ہے، کیونکہ دوران سفر جب اینجل نامی جہاز پر ہم لوگ شوپن کی غلامی کر رہے تھے، یہ شوپن والوں میں شامل تھا اور اس نے ان کے تحفظ کے لیے ایک عظیم قدم اٹھایا تھا۔ ڈیلوس نے اس شخص کو قریب بلایا اور پوچھا، وہ کیا قدم تھا؟ اس نے آزادی پا کر ان کے ساتھ شامل ہونے کا مظاہرہ کیا اور انہی کے ساتھ رہا۔ ایسے شخص کو ہم ہارلیزا والا نہیں کہہ سکتے، یہ فیصلہ بزرگوں کا کام ہے اور میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی وقت اچانک ہی کسی طرف سے ہوگا نمودار ہوا اور گرائی ہوئی آواز میں بولا، تم سب گدھے اور احمق ہو۔ جو لوگ تمہارے درمیان پھوٹ ڈلوا رہے ہیں اور جس کا نتیجہ تباہی ہے، جس دنیا سے یہ لوگ آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہے اور تباہی اس کا شوق۔ احمق نہ بن، چھوٹی عمر کے لڑکے، کس نے تجھے حق دیا ہے کہ تو ہارلیزا والوں کا نمائندہ بنے؟ ڈیلوس نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ ہوگا کی یہ بات سنی اور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو ایک ایسا بزرگ ہے جس کی محبت خواہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور مجھ پر لازم ہے کہ تیرے اس غصے کا سبب پوچھوں، معلوم تو کروں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ سن اے بے وقوف، اس شخص نے اپنی کم نظری کا ثبوت دیا ہے اور ایک ایسے شخص پر یہ الزام لگایا ہے جس نے آج اسے اس کی سرزمین پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ ذرا پوچھ اس سے کہ کیا کیا تھا اس نوجوان نے؟ کیا وہ خود بھی شوپن والوں کا قیدی نہیں تھا؟ لیکن جب اس دنیا کے کچھ ایسے جہاز جو اینجل کی تباہی چاہتے تھے اسے تباہ کرنے کے لیے سامنے آئے تو یہ واحد نوجوان تھا جو ان سے مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا، اور اس کی وجہ تو نہیں جانتا کہ کیا تھی؟ ہاں، میں واقعی نہیں جانتا میرے معزز بزرگ، ڈیلوس نے بڑی حلیمی سے کہا۔ یہ جہاز جن لوگوں کی ملکیت ہے، ان میں یہ وہ واحد شخص ہے جو اس کی ملکیت کا دعوے دار ہے۔ جو شخص اسے چلا کر یہاں تک لائے تھے وہ بالکل اجنبی لوگ ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جہاز پر ایسے تباہ کن ہتھیار موجود ہیں جو جنگ کر سکتی ہیں، اور ان تباہ کن ہتھیاروں کی مدد سے اینجل کو قابو رکھ کر ان ہارلیزا والوں کو زندگی بخش سکتی ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اگر تم ایشمینا سے اس بارے میں بات کرو گے تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گی، بوڑھے نے کہا، اور جیسے وہاں پر زلزلہ آ گیا۔ ایشمینا کا نام بہت ہی سنسنی خیز تھا۔ بے شمار آنکھیں حیرت سے سالار کو دیکھنے لگی۔ پھر ان میں سے 2 افراد نے آگے بڑھ کر کہا، کہاں ہے ایشمینا؟ کہاں ہے وہ؟ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس وقت یہ ہوگا جس کے سامنے تم سب سجدہ ریز ہو جاؤ گے، اور آنے والا وقت یہیں سرزمین سے اس کے ماں باپ کا پتہ تمہیں دے گا۔ تعجب کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہماری سرزمین کے بیٹے، تو ہمارا اپنا ہے، ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہواؤں کے جادوگر کا بیٹا ہے۔ اور ہارلیزا والو، میں نہیں جانتا کہ میرے ماں باپ کہاں پوشیدہ ہیں، لیکن بہت جلد میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ پھر کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور ان لوگوں کو ذرا الگ الگ کیا گیا۔ گونیا تھارم جان فائلر کے ساتھ رہی، بہت تیز عورت تھی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو خاص طور سے الگ کیا گیا اور کہیں لے جایا جانے لگا۔ وہ ڈیلوس کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہے تھے اور اس سمت جا رہے تھے جو ہارلیزا کے قبیلوں کا اندرونی راستہ تھا اور جو اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے تھا۔ کافی دور نکلنے کے بعد اچانک ہی سالار نے چٹانوں کا ایک جنگل دیکھا، اتنا وسیع اور اس جنگل جو تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ پھر جب وہ چٹانوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چٹانوں کے نچلے حصوں میں قد آدم دروازے بنے ہوئے ہیں، اتنے وسیع کہ انسان بآسانی ان دروازوں میں داخل ہو سکیں۔ انہیں لانے والے ان دروازوں سے اندر داخل ہونے لگے۔ بے شمار دروازے تھے چٹان کے نیچے، لیکن سیڑھیاں طے کرنے کے بعد تمام راستے ایک طویل و عریض ہال نما جگہ پر کھلتے تھے جو اندر سے پتھریلی دیواروں پر مشتمل تھی، اور ان کا فرش نہایت ہموار، چکنا اور دیواریں روشن۔ لیکن یہ دیواریں کس طرح روشن تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس عجیب و غریب دنیا میں رہنے والوں نے
اپنے لیے ہر طرح کی آسانیاں اور آسائشیں فراہم کر لی تھیں۔ ہر چیز صفائی سے دیکھی جا سکتی تھی اور اس ہال میں پتھر سے تراشی ہوئی سنگی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جن کی تعداد ہزاروں کے قریب تھی۔ درمیان میں ایک میز نما شے تراشی گئی تھی اور یہ میز ایک دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ یہ کوئی کانفرنس ہال لگتا تھا۔